أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. في سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله. أمي الله سبحانه وتعالى تنو ka ala barkada cogoya bɛɛ lajɛlen la, sanga bɛɛ lajɛlen, waati bɛɛ lajɛlen la. Ala barkada kɔfɛ an bɛ tanga ɲini ala fɛ a kan kisi sitana dangatɔ ni tɔɔrɔ ma. Sitana min kɛla farala kɛrɛfɛn ye ka bɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen la, ka sababu kɛ yɛrɛ bonya ye. Ala ye sitana halaki ka ta tiɲɛ yɛrɛ bonya kama. An b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ yɛrɛ bonya n'a bɛ an la, an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɔ an la. N'a t'an la fana ya rabbi ala ka yɔrɔ majanya la. O tɛmɛnen kɔ an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ nima ni kisi a ka sori an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, n'a sɔdingɛ sanumaw n'a kanubagaw n'a nɔfɛtugu sanumaw bɛɛ lajɛlen. O foli kɔfɛ an bɛ a ɲini Alahu fɛ silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen minnu bɛ dugukolo sanfɛ, ala ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ bɛɛ lajɛlen kan. Ala k'an bɛɛ lajɛlen hamu nɔgɔya, ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma, kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Silamɛya ya rabbi, ala kan n'o ko silamɛya yɛrɛ feere don ala ma ka ban ni duma kɔ, ka ala ta kɛ. N'o ma kɛ i tɛ se ka kɛ silamɛ ye ɲasi ma. N'o ko silamɛya i ka jɛn i ni duma kelen-kelenna bɛɛ la, fɛn o fɛn min ka di ni ye k'a kɛ, i b'o ye k'o to yen don. Ka ala subhanahu wa ta'ala ka feeruziw respecte. N'a kɛla ten i bɛ kɛ silamɛ ye, i bɛ kisi sɔrɔ kiyama don. Aw balimakɛ n'aw ka kalanden don Harun Bon Idris Kere ka bɔ Itali jamana kan. An bɛ ville min la Itali kɔnɔ, an bɛ Port du Nord la sisan. Inshallah ta'ala an bɛ section min la, section Reggio Emilia, inshallah n'ala ka jɛn ye. Alhamdulillah rabbil alamin. Ni kuma bɛ ɲɛsin an balima silamɛw ma, bamanankan mɛnnaw, inshallah ta'ala. I n'a fɔ réseau kan an ɲɛ bɛ an karamɔgɔw da, imamu, o b'a la ka an ka belebele, an ka nɔɔrɔ lagosi. Nɔɔrɔ min bɔla nɔɔrɔ la a Sayyid Sherif Sulemana Haidara, cɛ min nana an bolo tufa ka bɔ gɛnɛya la ka sɔrɔ a se b'an ye k'a kɛ,
Kemi nana an bolo tufa ka bɔ hasidi ni bingani ni sunyani la ka sɔrɔ a siban ye k'a kɛ. An bɛ foli ɲɛsin Baharuddin ni ma, alimul allama ma, fahimul fahama ma. An b'a fɔ dante foli min la. Haidara lo kɛla limeri, wallahi jugu tɛ se ka limeri min faga. Jugu tɛ se ka faga dɛ. Haidara ka limeri bonyana, a ye jamana bɛɛ lajɛlen ta. Ka taa Faransi, ka na Italiya, ka taa Ameriki. Allahu akbar, Ala ka barika don waliyukɛ la. Ala ka barika don cɛ min nana buna hadamaden forme k'o kɛ waliyu ye. N'a ka kumakan ye, a ko a ka Ala bato, a kana Ala sɔsɔ. Cɛ min nana ni bayiatul islamiya ye ka na gɛnzɛn diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen la. An b'o fɔ. An ɲa b'a la réseau kan, an ka karamɔgɔ dɔw bɛ n'o bɛ kutuba kalan, o bɛ an ka nɔrɔba lagosi kosɛbɛ. Dɔw y'a yira sisan a ma mɛn ten, o ko an karamɔgɔ ye 100 millions, dɔw ko 100 millions, o ko an karamɔgɔ ye o domo gouvernement mɔgɔw fɛ. 100 millions n'i y'a lajɛ, hadamaden an bɛɛ lajɛlen ka segin tiɲɛ dɔ ma. Ittaqullah, a ka siran Ala ɲɛ. Ala siranya, olu bɛ hadamaden yɛrɛ kɛ maa ye, mɔgɔ o mɔgɔ min tɛ siran Ala ɲɛ, maa tɛ, i b'a fɔ bagan yɛrɛ ka fisa n'i ye. Bagan min bɛ faga kan tigɛ k'a dogo dɛ, o ka fisa n'i ye. Mais ni siranna Ala ɲɛ ka Ala ka dan k'o bonya, i bɛ kisi sɔrɔ ni dugukolo sanfɛ, i bɛ tila ka kisi belebele sɔrɔ kiyama. Hadamaden ka yan yɔrɔ lajɛ sa, o ko Asayid Seeru Ramadan Haidara, o ko a ye 100 millions le domo, 100 millions gouvernement maaw fɛ. K'a sɔrɔ o ye Haidara ka audio dɔ ta ka a tigɛ ɲa dɔ ma. O ko Haidara ko n'i ye maa o maa ye a bɛ tugu gouvernement mɔgɔ dɔ, a bɛ gouvernement maaw dɔw kɛ o kɔ, i n'a fɔ a bɛ dumuni kɛ o bolo, walama a bɛ to ka nɔrɔ gouvernement mɔgɔ dɔw la, i kana i ka diinɛ kiti ɲini o tigilamɔgɔ fɛ. O b'o audio ɲami dɔ ma, n'i m'a lamɛn ka ɲɛ, i t'a la o bɛ min fɔ yɛrɛ. Bon ni bɛɛ lajɛlen tala sisan an karamɔgɔ dɔw bolo minnu yɛrɛ tɛ ko ɲɛɲini k'a dɔn, o b'o yɛrɛ filala ten pour ka kɔnbataw kɛ k'a fɔ ko a bɛ ten. N balima maliyɛnw, ne yɛrɛ tɛ maliyɛn ye dɛ, wala n tɛ maliyɛn ye, n ye ivoirien dɔ ye, wala n tɛ maliyɛn, ma deli ka se Mali, fo ka walawala ye. Wala maliyɛnw, a ka siran Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ. Ala y'a siranya, olu y'a bɛɛ ye. Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ka nɔrɔ min d'aw ma, billahi na ni nɔrɔ tun dila tubabuw ma, diɲɛ bɛɛ tun b'o ko mɛn. Asayid Seeru Ramadan Haidara. Na ni nɔrɔ tun dila jamana gɛrɛ ma, diɲɛ bɛɛ lajɛlen tun b'o ko mɛn. A tun bɛ kɛ dolo ye, i n'a fɔ na kalo bɔra ten, wallahi dolo bɛ tunu. Haidara na kɛ kalo ye, Haidara na kɛ tere ye, billahi ka gɛnzɛn, wallahi diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen la. Mais Haidara kɛla maliyɛn ye, maliyɛnw b'a la ka juguya su ani tere. N balima maliyɛnw, ne yɛrɛ tɛ bamanankan mɛn ka ɲɛrɛ, n b'a la k'a ɲagami ɲɔgɔn la ka taa don. Parce que k'a sababu kɛ mun ye, o b'a la ka min kɛ an ka sirifukɛ la, a ma bɛn an ma. N'an ma wuli fana k'a kuma k'an ka dusukasi yira, an tɛ se ka sinɔgɔ hɛrɛ la. O de y'a kɛ an ko an bɛna bɔ ka ni audio kɛ, ka tila ka bani ka audio bila, bani ka message dɔ bila, a k'o lamɛn. O ko Haidara ye 100 millions dɔ mun, o kuma gɛnzɛnna k'a sɔrɔ ne bɛ n ka so, n sigilen don ani n furumuso, n b'a la ka Ala subhanahu wa ta'ala ko suma. Dɔ nana don kan ten, a ko Ustaz, n b'a fɛ ka nin wari d'i ma i ka dugawu kɛ n ye. N m'i dari n m'i bɔ yɔrɔ dɔ, est-ce que n bɛ se ka ban ten wa? Mais cɛ na ni 100 millions ye, Haidara y'a walawala a tigilamɔgɔ ye, na politique dɔ sen t'a la, kɛ y'a baara ci ye, duwawu ɲini don. N balimakɛ, duwawu ɲini, na mɔgɔ dɔ nana o di yan, n b'a minɛ dɛ, o ko duwawu ɲini, n m'i dɔn n m'i bɔ yɔrɔ dɔ, n m'a ɲini fɛ, o ko duwawu ɲini don. O san yirika kɔfɛ, hasidiw y'o ta, mɔgɔ minnu ma Ala dɔw ta ɲini ka Ala yɛrɛ dɔn. O b'a la ka o kumakan kero diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen la. Hadamaden, a bɔra kɛra ka kuma ko n'i ye maa ko ɲuman dɔ dogo,
k'a kuma jugu dɔ bange kiyama bɛ tɛ kisi karamɔgɔkɛ i ye maliyɛn ye don o de b'a la ka kutuba kalan yala Haidara b'a la ka ɲumanya min kɛ Mali la i ɲɛ t'a la wa i delila ka kuma o kan wa anw min bɛ réseaux sociaux kan Haidara b'a la ka ɲumanya min kɛ a delila ka radi k'a la wa maa si ma deli k'a fɔ ko Haidara ye nin kɛ ten a ye nin kɛ ten bɛɛ lajɛlen bɛ wo dɔ lo ɲini pour que o ka se ka lagosi yɔrɔ tɛ bani la o n balima aw k'a yɛrɛ lafiya anw italien bilahi n'a Haidara tun sɔrɔla an bolo yan Maliyɛnw b'a ɲini tɔse o t'a sɔrɔ tuguni tubabu na tubabu bolo dala Haidara kan aw t'o kasa mɛn tuguni wallahi Haidara ye histoire dɔ k'a diina dɔ maa bɛ kalan i bɛ kalan kɛ san 1000 dɔn mɛn Haidara la nin i t'o sɔrɔ bila k'a ti bɔ dugukolo sanfɛ i t'o sɔrɔ bila i t'o sɔrɔ n balima Haidara ye ɲumanya min kɛ maa si ma bɔ ka kɔmata k'a fɔ ko Haidara ye nin kɛ fantanw ye a ye nin kɛ dɛsɛbatɔw ye mais a don maa o maa min bɛ hadamaden ka kojugu dɔ ɲini k'a déclarer k'a sɔrɔ a ye ɲumanya min kɛ k'o dogo kiyamaden tɛ kisa ni kɛla imamu ye maa si t'i kɔn jahanama kɔnɔ fo n'a kɛla saya dɔrɔn de b'i ni jahanama cɛ bon karamɔgɔ a ka janto a yɛrɛ la kosɛbɛ a ka kumakanw la a ka janto a yɛrɛ la a ka se ka hadamadenw o ka ɲuman k'o yira juguman ninnu k'o dogo juguman fana tɛ o ni denbaya bɛ so dɔw nana y'a pote lagosa ko karisa nin minɛ ka dugawu kɛ n ye juguman yɔrɔ don Haidara juguman yɔrɔ don an n'a dila man b'a mɛn ala n'a dila yɛrɛ ma i min b'a la k'a lagosili kɛ misiriw la dɛ n'a dila yɛrɛ ma bila i bɛ bolo kuru a kan i b'a mɛna i m'a dali o i m'a bɔ yɔrɔ dɔ i m'a ta a nana di ma ko dugawu kɛ n sama dugawu la an n'a kɛla maa o maa ye bila a tɛ se ka ban ni la n balima an b'a la ka kule misiriw kɔnɔ a nana kuti mɔsɔn ka hadisa dɔ la fɛ an kuti mɔsɔn ko a ko waati dɔ bɛ na se ale mantɔn kɛla o bɛna misiriw fa tew do yɔrɔ tɛ a ko mɛ wa ma fihi mu'min a ko limaniya jɔn kelen yɛrɛ t'o kɛla wa ma fihi mu'min limaniya jɔn kelen t'o kɛla na imamu nana kɛ hasidi ye o imamu ni nana kɛ hasidi ye c'est k'a dɔn ko mɔgɔ minnu b'a la k'i lamɛn et puis ya wajulu bɛ don la a b'u nisɔndiya a ko olu ye a dɔn ko olu bɛɛ lajɛlen ye hasidiw dɔ ye o ko hasidi groupe olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn kumakanw lamɛn mais maa o maa mɛ hasidiya dibi n'a tɛ maa o maa dusukun la imam fɔsɔn ninnu ma a kana k'o ka kutuba lamɛn janko ka sigi k'o filɛ yɛrɛ ɲada la alhamdulillah rabbil alamin Haidara ye ɲumanya min kɛ an bɛna fitini dɔ bila a ye 100 millions min jira Haidara ye ɲumanya min kɛ i n'a fɔ 1000 n'o ye dɔrɔmɛ 1 bɔ 1000 la ese fɛn bɔra wala wa foyi si ma bɔ wala o Haidara ye ɲumanya min kɛ Mali a ye ɲumanya min kɛ Mali la dɛ a ye ɲumanya min kɛ Mali la billahi kala ala la Haidara ye ɲumanya min kɛ Mali la billahi aw ka million kɛmɛ nin tɛ wa wallahi i n'a fɔ 1000 o ye dɔrɔmɛ 1 bɔ a la ala tɛ dɔrɔmɛ 1 yɛrɛ sɔrɔ a wula ka dɛmɛ min ɲɛsin Mali ma maa si ma bɔ internet sanfɛ fɛn min bɛ digi la n tɛ bamanankan mɛn k'a ɲɛ ko olu bɛ digi la hali bi ala k'an dɛmɛ ala k'an sutura ala k'an hamu nɔgɔya inshallah ta'ala n'ala sɔnna an ka sirikɛ ka audio bɛ yen n bɛna bila inshallah bɛɛ lajɛlen k'o lamɛn hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala k'an kɛ tiɲɛ dɛmɛbaga ye inshallah ta'ala a ka yan yɔrɔ lamɛn. Ne politiki bolo ne Haidara de ko diinɛ ɲɛmɔgɔw a y'a sen bɔ nin ko in na a k'a ta kɛ kundo la parce que ni jamana ɲaamina intervention tigi ye diinɛ ɲɛmɔgɔw de n'o banna jamana o jamana kɔnɔ a b'i jeni seconde kunun y'a fɔ ye fitiri waleya o ye laada de ye mais anw ta k'o kama an b'a kɛ ala de kama mɔgɔ caman fa ye minisiriya kɛ a ɲagaminen u bolo dɛ anw tɛ kɛ politiki la mais anw de wulila k'u faw bɔ bolo la bere rouge ni bere vert tasuma tugura anw tɛ sɔrɔ mais anw de wulila ka kogo jɔ militaires ni ɲɔgɔn cɛ
Machine au fond. Au cas c'est dormant kelen mi ka Bamako fatiru. Wula kanga sorasu faka fu. Mali be kamana gwana. Ko na juma seli morti. On de tara tele la kamali on hakis. Armo kene yelo makuma ne kade. Réseaux sociaux, mais je suis pas comment t'as qu'un to mani famo ko wari o tay dara ko. Wallahi kene da ko c'était on a quand il reste une chose comme anga fo mo ka warbo o ka sorasu dem. Mais yani ka warbo o ka sorasu dem e ni go kwa yake e de ba ke ka ira mo. le quand Ya sa yo mo wele. Ba bi chogodi. Voilà. Nebi tele la yande mina kuma. Mina fo mo ka militaire ou de Mali sorasu. Mali ka bobolo la. Alors ni ko mo ma e de ka fa ka sori yere dodi. Ba to le fouye. Na président comment ko réunion tu sais ka kesi sabile parce que be kaba. Ni 10 millions c'est ka fo au fo. Ngo mandoko. Mali be anyala mina Mali sorasi bolo mo folo min ka edi yo soro. Ka ta ka ti to mudama ado ale de be. Nindi militaire uma na yemini mimbo oku yere de na yese. Amo duma le kula kan ni ka kamira mo. Hasibi jana ma ko fa di ko. Na gona Donwa duma lo kuma ni ka. Amake Benyama yi. O yere fize o gosia. Corona mo o yere fize ra ta jin Robert. Anana fo ko mo be. Ne ansaru fara nyonka. Refusé minnu filɛ kɛnɛma ne soma t'a la dɔ bɛ Mauritanie dɔ bɛ Burkina dɔ bɛ Niger mais u k'u sɛgɛnnen don ne dɔnba t'u la zoma t'u la nko mais Ansaru a ye wari bɔ Mali den kelen mana tɔɔrɔ sɔrɔ ni se b'a ɲɛ k'a tigi dɛmɛ lahara Ala b'a ɲininka tile 4 jours Ansaru mɔgɔw nana million kɛmɛ ani million 10 ani 8 nema ngo no ati Ansaru million kɛmɛ ani million 10 ani 8 kamalo kɛ ka charger ka filo kɛ ka charger minnu ye fini Ansaru ama bɔ mo su kono gouvernement mate Ansaru o tanto Mauritanie mobili donna ji la cɛcɛ mugu jala la ji kelen ka cɛcɛ ɲigi ni an ka mɔgɔw wɔɔrɔlen u ka fosi u sera Mauritanie dɔ la ko non ko a bɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ de don ko fo k'a bɛɛ décharger o taara di e tun b'a la alhamdulilayi o taara di Mauritanie ka taa di Burkina ka taa di Niger réfugiés ma anw de b'a bɔ ka di Mali gouvernement ma Haidara Sidi Ousmane Madani Haidara Manil Japan Manil Moui Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasiri te yoroshina jahannama te mbari ma bola kan ni sisan même ma jumalo silaka karmo jumalo yela member sanfɛ kan ni kuma fɔ mbari mo billahi Haidara ni kebi million ken ani million 10 ani 8 donu ba jumalo willa ka kutuba yele ni kan réseaux sociaux aw min te halala ye ma jumalo ye komata ke ni kan ka yira ko Haidara ye million kɛmɛ ani million 10 ani 8 di desbato ma fi sabilillah kasamo do pese malien do abana malien do sona a dento kela a fofo malien flamaya dina demne kan bari mo mais karmo jumalo wula ka komata kendika wala ni kala dibilo lawa ama ni yore kra mo sona ka kuma kan do akon mawo ma ni mo kan nyuma ya dogo kaka jugman déclaré ni sala jahannama yere jukoro de a jug yere kafurute do yoro mi la imam ke wallahi ibe shoro wolo la mina audio joya aujourd'hui c'est le 22 premier mois 2019 inshallah taala albi amafo ala ka tian deme ala ka ke tian dem bagay wallahi tian e climpe de flatte mbari mu minyo ke ba bala ka minyo ke ko minyo ke de la Haidara ma donata bolati mais minyo ta ani sigi mashima kumoka hasidu na figu ala kan deme ala kan sutra abetu oko jugu o tesika ala yere ye danike o mais albi kafuru do kono sa na ala ko abe do kono halaki second kelen abo halaki mais
halbi mɔgɔw bɛ o kafiriyala ala ma maa si ma sɔn ka tugu ala kɔ maa si ma sɔn ka ala bato mais ala lo y'an dan bon an b'a dɔn karamɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a la ka ala kuma fɔ hali sitanɛ wulu yɛrɛ ka fisa n'o ye wallahi n kala ala la bilahi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh